we're going to tackle about the revenue models and financing. So I'm belong to the group 7. So ang nasign akong topic is calculating price. When we say calculating price, pricing is the one most essential aspect of the target strategy, of a market strategy. That includes promotion, distribution, and people. The consideration of pricing in the based on the target consumer. So kung mo anong tag price kuan mag-ano tag pricing, so dapat yun dato ang first natong first natong i-consider is ang target consumer na to. The objective of the pricing is to encourage consumers to buy the product and or service being offered. So kasagaran sa mga pricing na gina-offer nato is katudong madani ang ato ang mga consumer na mo-avail sa ato ang product or sa mga services na gina-offer nato. This is also reason why an entrepreneur creates a strategy that is applicable to the target market. So mao ni mga rason nganong ang mga entrepreneurship o mga entrepreneur nagka-create og mga strategy na applicable kayo ang price sa target market. Here are commonly used method on calculating price for startup business and explain below. So, nadiri ang mga strategy kung saan pag-calculate sa price. First is cost-led pricing. Cost plus pricing method is a pricing strategy wherein the company adds all the expenses which have been used in producing a product, which include direct material costs, direct labor costs, and overhead costs. Then it adds some fraction of the desired profit margin on top of the arrive at the price for the product and service. So mao ni ang sample. So ang some of companies kinabuhat nila is ang i-add nila tanan ang gasto. Like for example, hatag og example like aning direct materials, ibutang nato 20 pesos, direct labor 5 pesos, overhead is 8 pesos. So kana siya tanan ano na nila i-add. So mo na tanang nagasto nila sa product na ilahang ilang product na ilang ibaligya. And then para makaano sila, para makaginansya sila, nag-add sila og mga amount ilang gina-add nga usually markup price nila is 30%. So ang ilang ginabuhat is 30 sa ang overall total atong tanan na nagasto is 37 sa product is 37.75. Gina-multiply nila na amount of 1 plus 0.30. So ang katong modus mo total adto is mo na to yung price good nga ginabaligya nila. Okay? So naapoy mga advantages o disadvantages. Ang iunahon ako ang advantages sa few resources are needed. The method does not require researches. Easy to derive the product price by summing of the expenses and then allocate markup percentage. So ginabuhat sa uban, gamay ra ang ilang mga kung gamay ra ang mga resources na kailangan, ang ginabuhat lang nila is gina-plus nila tanan tong mga gasto tanan, and then nag-allocate lang sila percentage para sa ilahang nag-allocate lang sila markup percentage. Okay? So justifiable. When there is a price increase, a business may just point to supplier as the reason for the increase. Okay? So pag naay price increase, ang syempre kung naay mag-price increase, so kung mag-increase ang mga raw material na ginagamit sa imong product, so syempre mag-increase po kagamay para dili po ka malugi. So mo na ginabuhat sa mga entrepreneur. And third is complete coverage of cost and steady rate of return. As long as the computation of cost is correct, allowing the markup ensured a positive rate to return. So pag okay ra ang na tama nila tanan ang mga katong gasto nila na na tama nila kwenta, so good tawag kaning nadyo'y positive return sa kumbaga ba kung ang ilahang nagasto is dili sila kung dili sila malugi, tama ang ilahang tanang kwintada sa ilang nagasto, din alang markup percentage is tama pod. So
na gyud return sa business. So mo ginansya gyud ang business. So napoy disadvantages ani. Disadvantages, disregard competition. Kung kasagaran sa disadvantage kaning disregard competition, the cost plus formula may end up pricing too high or too low compared to the competition. So first of all, pag sa price manggod or sa product natong ginakuan is number one yun ang competition nato sa other nga company. So always yun nato yan no nga kung tama ba yun ang price na atong ibutang ana nga sa atong product, kanang dili po ta malugi ug dili po ta maano sa competition, di po ta mabitin ba kay some of company man god naga-offer sila glow siguro po sa mga raw materials nilang ginagamit nga mas dili kayo quality compare sa imuhang materials na ginagamit. So mo na ginaano nimo, dapat yun nimong always na timan-an. The product cost overruns. The department in charge of production simply design what the target market wants to willing to pay. So pag abot sa product po, sa pang-design sa product na imong kuan, syempre sa imong production kinalang yun nimo i-target, i-ano nimo ang target na target market ba kan kunwari kung kinsa imong target market, kung kunwari kung nakay product imong produkto is for example nakay product nga kaning banana like for example coffee. So isa may mga target market nimo ana, usually mga target market nimo ana is kung magkuan kag target market kisa may kusog manginog kape, usually katong hilig jud mo trabaho gabi pa dili katugon. So dapat ingana pud ang imuhang kuan, dili pud ang production pud nimo, ang design pud nimo sa imuhang product is katong mamalit pud is willing to pay. Kumbaga ba kung unsa ang imuhang product nga gi-offer sa ilaha, kuan pod marag willing sila ba kanang ganahan pod sila sa produkto na imong gibuhat. Ikatuli is contract cost return. The supplier has no opportunity to limit its expenses but still can include cost and reimbursement. So ang contract cost return, the supplier has no opportunity. So ang supplier daw wala siya oportunidad nga mo limit sa mga expenses na iyang ginagamit, pero gina-include niya sa cost, gasto na ma-reimburse, siya, mabalik siya ba. So mao na ang mga disadvantages. Second is target return pricing. So when we see kung istorya tag target return pricing is the method wherein the business price is its product and service based on the target rate of return on the investment or what the company participate from investing in the business. So kaning target return pricing is mo ni ang mga method sa mga businesses na sa mga product na o sa mga services na ilang gina-offer na ang ilang gi-invest mo balik, dili sila malugi. Kumbaga ba kung unsa imong gi-invest dito, mo balik ang imong gi-invest. And then in this method, the company estimate the money placed in the operation of the business and calculate the return expect by assuming a specific quantity of the product can be sold. So kani nga method is ma-forecast na or mag-calculate na sa company kung pilay lang nagasto dito, pilay na gasto sa ani nga production tanan-tanan, so mabalik sa ilaha ang kwarta na ilahang gi-invest. Pila pod ka, kumbaga kung kagtahay nag-invest sila pila ka milyon dira nga or pila ka thousand sa isa ka product, and then makalculate na pod nila kung pila ka product ang mabuhat o mabaligya. Okay, in case assume quantity is not sold in the market, the business prepared break even. So pag kunwari ang product dili gud dili maano sa market ba, dili kumbaga ba dili ni mahurot, so nag-prepare na sa break even. Kung break even ka, wala kay ginansya, bawi lang nimo imong kapital para dili ka malugi. Kumbaga ba wala kay ginansya sa imong kuan sa imong produkto, at least mabalik sa imong kapital. So mao na siya. Using various point replicating different sales quantity. So okay, so mao na ni siya guys, mao na ni ako ang reports. Thank you for your listening guys. I hope na nakasabot mo sa akong report. Thank you and good morning.